बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मैं यहाँ पर अडियाला रोड पर मौजूद हूँ और आज फिर मंगल का रोज़ है और बानी पीटीआई की बहनें यहाँ पे फैक्ट्री नाके पे जो है वो एहतजाज है, धरना है, लेकिन वर्कर्स ना होने के बराबर हैं। अब तो वो 2 दर्जन बामुश्किल वही चंद लोग हैं। तो लेकिन आज सबसे अहम आज जो डेवलपमेंट है ये है कि पहले तो आज 4 अगस्त है और 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में और खुसूसन पेशावर में पीटीआई का जलसा है और वो ये कह रहे हैं कि जी 5 अगस्त को 3 साल पूरे हो रहे हैं बानी पीटीआई की कैद को, और इसी वजह से हमने जो है वो एहतजाज रखा है, जो जलसा किया है। और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में पीटीआई का ये एक टेस्ट केस भी है कि पीटीआई जो है वो इसको कितना कामयाब करार सकती है, क्योंकि उसकी पूरी सियासत इसी दाव पर लगी हुई है कल के जलसे के ऊपर। ओवरऑल हम देखते हैं कि उसकी मकबूलियत जो है वो दम तोड़ चुकी है। यहाँ पे लोग ही नहीं आते। मुतअद्दिद मरतबा 10-10 हज़ार की कॉल दी गई कि 10,000 वर्कर्स आए, कारकुन आए, यहाँ पे बैठें, लेकिन सिर्फ दर्जन भर लोग ही यहाँ आ पाए। तो वो मकबूलियत वाली जो मामलात थे, जो चीज़ें थी, वो तो ख़त्म हो गई हैं। तो अब इसी वजह से 5 अगस्त का जो जलसा है वो पीटीआई के लिए एक टेस्ट केस है। दूसरा ये है कि पीटीआई की ये भी है कि जी हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अब देखते हैं उनका एहतजाज कितना कारगर होता है। तो कल का दिन पीटीआई से मुतल्लिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा 5 अगस्त को कश्मीर भी ज़ब्त किया गया था। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का आज़ाद स्टेटस भी ख़त्म किया था। उससे भी कहा जाता है कि तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई ने जो है वो यहाँ पे यानी 5 अगस्त को चुना है। लेकिन पीटीआई का कहना है कि 5 अगस्त चूँकि हमारे लीडर की कैद का किया गया था, तो इस वजह से हमने 5 अगस्त को जलसा रखा है। और एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि मैडम अलीमा से मैंने एक सवाल किया, वो सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ। वो सवाल एक जनरल सवाल है जो आप जैसे, हम जैसे तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के माइंड में उभर रहा है। और वो सवाल ये है कि जिस तरीके से मैडम अलीमा ख़ुद को कहती हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने भाई के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, उससे मुलाकात के लिए, और ये सारा कुछ वो बयानिया भी आपके सामने है। लेकिन प्रैक्टिकली यानी कॉलन तो वो कुछ और कह रही हैं, अमलन हम जब देखते हैं प्रैक्टिकली हमें ये नज़र आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में या कल मियाँ वाली में और फिर उससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अटेम्प्ट्स की, एक तो सरकारी प्रोटोकॉल था, पुलिस की गाड़ियाँ और वो सारा कुछ, उस पर भी हमने सवाल किया। तो मैडम अलीमा ये कहती है कि वो सिक्योरिटी और मसाइल ये थे, तो इस वजह से बहरहाल वो मोबिलाइज करने की अटेम्प्ट है, गाड़ी से बाहर निकल के आवाम को हैंड रेज करना, जो पब्लिक गैदरिंग, उनसे खिताब, मुख्तलिफ़ इलाकों के, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं उनके विज़िट्स, ये सारा कुछ एक मोबिलाइजेशन की कोशिश है, जो स्ट्रीट मूवमेंट्स की एक अटेम्प्ट थी। तो मैडम अलीमा से मैंने ये सवाल किया, जो मुद्दा है कि मैडम कौलन आप ये कहती हैं कि आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, अमलन हम देख रहे हैं और आप पे ये एलिगेशन है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप सियासत कर रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं क्या सियासत कर रही हूँ, मैं तो नहीं कर रही। और उन्होंने कहा कि आप शर कर रहे हो, मुझे कहा कि आप शैतानगी कर रहे हो, आप एजेंसी के कहने पे सवाल पूछ रहे हो। बात ये है कि ये वो सवाल था जो आपके भी माइंड में होगा, जो हर पाकिस्तानी के माइंड में है कि ये मैडम अलीमा रोडों पे निकली हुई है, ये अवाम को मोबिलाइज कर रही है, पीटीआई की क़यादत कहीं पे भी नहीं है। ख़ुद सवात के अंदर जब वो गई तो उस टाइम भी जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्होंने मैडम अलीमा को एक आईना दिखाया और कहा कि
آپ کے الیکٹیبلز کدھر ہے, آپ کے الیکٹڈ لوگ کدھر ہیں, وہ تو کرائے کے ٹٹو ہیں. یہ الفاظ تھے ورکرز کے, آن دی کیمرہ الفاظ تھے. تو میں نے تو جنرل ایک سوال کیا کہ میڈم آپ کولن کے, آپ یہ ہے کہ آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, آپ کا یہ قول ہے, آپ کی یہ زبان ہے, آپ یہ کہتی آتی ہے, کہتی رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں, لیکن فعلاً عملی طور پہ آپ ہی سیاست کر رہی ہیں اور آپ کی یہ ساری اٹیمپٹس ہے اور یہ سارا کچھ ہے. تو اس پہ انہوں نے میرے اوپر ایلیگیشن لگایا اور کہا کہ آپ شیطانگی کر رہے ہو. میں نے کہا پی ٹی آئی یہ آپ پر معترض ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ایک سیکٹ ہے. تو کہتے کون سا؟ تو میں نے نام بھی لیا کہ شیخ وقاص اکرم, اور یہ سارا انہوں نے آپ پہ تنقید کی آپ کے اس میں. تو اس پہ میڈم علیمہ نے کہا کہ آپ کو ایجنسیوں والوں نے بھیجا ہے, آپ ایجنسیوں کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں. ساتھ میرے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دو یہ باتیں, عوام کی بھی بات کرو, اور آپ جو ہے وہ تنخواہ کو گولی مارو. ابھی میں ایجنسی کیا, مجھے تو دفتر سے اسائنمنٹ ہوتی ہے, ہم یہاں پہ آتے ہیں, تنخواہ دفتر دیتا ہے, کوئی ایجنسی بھی تو نہیں دیتی. بہرحال یہ پورا انہوں نے میرے اوپر ایلیگیشن لگا دیے اور ایک بڑی بات انہوں نے کہہ دی. اب ایک سوال ہے, اس کا آپ جواب یس کر دو, نو کر دو, جواب آپ دے دو, لیکن اس کا یہ تو نہیں ہے کہ آپ براہ راست جو ہے وہ ایلیگیشن لگا دیں اور وہ سارا کچھ. میں کوشش کروں گا کہ وہ سوال جو ہے وہ ضرور ویڈیو کے اینڈ میں وہ میں سوال یہاں پہ رکھوں گا. آپ نے پہ وہ سوال سننا ہے اور یہ چیزیں دیکھنی ہے, اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون درست ہے کون غلط ہے. دیکھیے اب یہاں پہ اور بھی تو جرنلسٹ ہیں, میں اکیلا تو نہیں ہوں, متعدد جرنلسٹ آتے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور سائن کیا جاتا ہے, اور انہی کی کوریج کے لیے ہم آتے ہیں, اور الٹا ہمارے اوپر پھر یہ باتیں. بہرحال اب وہ ایک سوال سے پہلو تہی بیسیکلی کر رہی تھی, عملی طور پہ تو وہ سیاست کر رہی ہیں, تو اس کو یہ سوال ناگوار گزرا کہ یہ طیب نے کیسے پوچھ لیا, کہ میں نے تو کہا کہ میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے, اور طیب نے جو ہے وہ سوال پوچھ کے جو ان کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, میں نے تو اس کی بابت پوچھا نا کہ آپ کا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں سوال جو ہے وہ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں, آپ نے وہ یہ سوال غور سے سنے, میرا ریئیکشن بھی دیکھیں, اور میڈم علیمہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد آپ فیڈ بیک میں, کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں. بہرحال تب تک کے لیے ابھی میں سوال یہاں پہ لگانا چاہ رہا ہوں. آپ اکثر یہ کہتی ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اپنے بھائی کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ آتی بھی ہیں. طیب کا کیا سوال ہے؟ اچھا, لیکن اب عملی طور پہ جس طریقے سے آپ لوگوں میں نکلی ہیں, لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں, تو آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ پوری سیاست میڈم علیمہ ہی کر رہی ہے. میری بات سنیں, جب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اپنے بھائی کے لیے جو 9 مہینے سے قید تنہائی میں ہے, عمران خان کے لیے وہ کھڑے ہیں, وہ نکلے ہیں اور غصے میں ہیں, اور یہ عمران خان ہے اور لوگ ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ عمران خان کے لیے ہی نکلے سارے. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک سیکٹ جو ہے وہ آپ کے اس کا مخالف کوئی نہیں ہے سیکٹ, تم پھیلانے والے آئے ہو نا کہیں سرکار. یہی اب پوچھو کہ کیسے ایجنسیاں پھیلاتی, یہ کھڑا ہے پیچھے تمہارے, یہ ایسے آتی کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک شیخ وقاص اکرم نے براہ راست خود وہ کہا تھا. اچھا میری بات سنو, اب یہ ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھ لو کیسے صحافی اپنا لوگوں کے خلاف اپنا رول ادا کرتے ہیں, حالانکہ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کی نمائندگی کرنا. آپ اندر شامل ہو جاتے ہیں, ایک ایجنسی کا فون آتا ہے, گولی مارو ایسی تنخواہ کو جہاں پہ آپ کو شیطانی کرنی پڑے. یہ میں کہتی ہوں, ٹھیک ہے نا طیب, میرا مشورہ لے لو, گولی مارو ایسی سیاست کو, ایسی تنخواہ کو, اللہ کا نام دو, لوگوں کے لیے کھڑے ہو. آپ کی بھی ذمہ داری ہے, سیاستدانوں کی, میڈیا کی, سب کی ایک ہی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے. یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ, آپ ان کی آواز بنو, آپ سب ان کی آواز بنو. آپ جا کے لوگوں سے بات تو کرو نا, کیا ٹائم ضائع کر رہے ہو ہم لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے جا کے سوال تو پوچھو کہ آپ کس مشکل میں ہیں.
वो इस वक्त तड़प रहे हैं, आप उनके लिए आवाज़ तो बुलंद मुझसे नकवी ने कहा सिस्टम कोलैप्स हो गया, आप इसको कैसे देख रही हैं? वो क्योंकि उस नया सिस्टम बनाना चाह रहा होगा ना। सही है, उनका ख्याल है कि जो पुरानी स्क्रिप्ट थी ना, सही है, देखें इनके पास एक ही स्क्रिप्ट है, वो उसी को ही चला रहे हैं, लेकिन जो तब्दीली आ गई है वो अवाम में आ गई सही है, है, और उसके लिए आपको सियासत करने की ज़रूरत है, उसको पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है। सही है, आप पाकिस्तानी होकर सोचो, अपने मुल्क का सोचो, ये सियासत नहीं है, मुल्क का सोचो। हर पाकिस्तानी को सियासी होना चाहिए, समझना चाहिए, अपने हकूक़ के बारे में पता चाहिए, अपने फ़र्ज़ जो आपके मुल्क की आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसके लिए खड़े हो, जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क खड़े होते हैं। लेकिन ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये पुरानी स्क्रिप्ट है। सही है, जब मुशर्रफ आया, ज़ियाउल हक आया, उन्होंने कहा जी सियासतदान बड़े चोर थे, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब हम नया शूरा बना रहे हैं, अब हम वो नया सिस्टम ला रहे हैं। उस वक़्त लोग इनके धोखे में आके साथ चलते थे। अब 2024 में जो वोट डाला है वो हम लोगों का, अवाम का है। सही है, अब अवाम कह रही है कि हम तुम्हारे स्टूडेंट को नहीं खरीद रहे। सोशल मीडिया के हाथ में है, यंगस्टर्स, यूथ, वो कहते हैं हम जेंजी हैं। सवाल आपने सुन लिया, अब फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, फीडबैक में अपने कमेंट्स दें, आपको सवाल मेरा कैसा लगा और मैडम हलीमा का जवाब कैसा लगा। बहरहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।